بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة في الدين. مبادئ تغني ننكو على فما في كابو شيطان تورما شيطان من غير فرلا كنو فني الله سبحانه وتعالى في كابو كنما بلا كابو كهين بلا كابو كبونيا بلا مبادئ ناموراي ambe kishin nema nyine ala fe ako ke dalo la so here maka min toy muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana so mo sanmu ana ka sabanmu ani mo min tugura ala kirala ni barin man keli ambi solli uka uladum bade namboray ambi anga kalan damne ni ala toy ala warete ala mingo ala minya damne no ba laba famo ga famay ala miye ala mimma deme nyini davenve fuikella ami sara davena ama iseme daven yerela anyanga kalan damne no toy mbade unamurai ambi au foni islamia folie ambi au foni kishi folie ambi au foni kilea folie no de alaga kishibe au nineka alaka nema ani alaka barka mbade na moray ambi ala deli ka nyini ala fe sebe ala miye ala ikana niyoro de shaytana ma anga barula ala ika anjo anyereye ikana anseme ala ika daven do la ko note dine nti deme anve ala amina bara minge ika andeme wala ikana zeme jine jugula ikana zeme mo jugula ala anyan zeme e ala la anga baro kake ala nisranye baray ala ko ke ambe mbado yirani to nyini ani bonya nyini ala kana oye anga bara la anyo nyini ala fe ami puma minunge ala gasraka mbado kadil ala fe ala kulu kanye hereye ukana ke to nyini namurai Allah subhanahu wa ta'ala ko aka kirama sallallahu ta'ala wa sallam min toy Muhammadu ago Muhammadu mogo wele kana alama mogo wele ni kodon weleliye lala hakli tigina soro mogo la mimme e Muhammadu lame ubitu go ekreina
mbadon ko mamur ka weleda ko weleda e here weleda bato mogobitu alakira la mogobitu islamiyya la mogommi ngunda ka min dafe weleda e here ari mogoda ala yere la mogommi ngunde ala yere fe nga weleda indu niya damne illabe ibangibo bidoya illabe iyere bidoya illabe libu bi nyinina illabe galobi dela illabe majugu bi fima illabe ni surla bi faga illabe nimbebe dine la seyna mbade achenga ulasa ni alakira sallallahu alaihi wasallam alay wele dan islamiyya toy jien kono alakira famatoy alakira bamatoy alakira yere musumatoy alakira yere matoy addu matoy amodo matoy ni mogomen tugura alakira la sallallahu alaihi wasallam ni eto iradron e ka dala eni kirate ete dore ka galungo ani yere nege ko mbadu alakira sallallahu alaihi wasallam ale misaliye mumini benye koro ale misaliye ala dana ba nyakoro alakira misaliye ala jombe nyakoro mi magobe alala mawya min ndara alakira ka sallallahu alaihi wasallam kun foci kundala ko muhammadu ye an balo yoro gele an balo be jenela wali an balo be shuenna wali an balo be namara ni mogo fagala wali an balo be josona no e bolison yi alakira nana akoko haramu ko golu dabla ko anga nyoro janyo lula est-ce que namani muhammadu ngale muhammadu mina anga balo ko dabla sabu ambalo sirime fe minuna o kera le ka haramu fotawiye aka nyina me wele da konnana mbadu no de kera alakira kele kuyi no de kera alakira genwi no de kera alakira konya kuyi no de kera alakira korofo kuyi no de kera kitabu jugu sebeni alakira kan mbade oni mogo min tugura alakira la sallallahu alaihi wasallam ni chenye ani alakira jugu bawe siga fosita la kabla na fere nyinina duguna fere nyinina sigida na fere nyinina haka jamana na fere nyini ela sabula wale jugu kala minu me dugu kolo ka o sagana jamana o kono o sagana du kono o sagana ani kablo kono o sagana mogo minga wele day wale jugu dablali mafoli o sagana aw konna bla nyogona o sagana bolo tise ko pume o saga fanana mbadum otuma antugura alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni dane yere hakika ye ni danganya yere jelenye kadala ala ye kelenye aw narala muhammadu ye alaka kiraye sallallahu alaihi wasallam aw narala ko qur'ane ala manganye namaratala javatala galundala aw nara meleke kula aw nara kirawla aw nara lahara dona do mimi wele yawma tubla sarai aw naro doina gunubi boroto domi yo hujunu doye aw nara o doina
an fana dara latigɛw la haka ja a ɲuman ka fara juguman kan anw dalen don a bɛɛ la ko nin bɛɛ bɔra ala yɔrɔ kabakolo 7 masa badenw anw dalen ko ninnu na dun an ye layidu di kira ma sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ muhamadu an bi i dɛmɛ silamɛya dɛmɛni na muhamadu n'an y'i janfa n'an ye silamɛya janfa muhamadu ala ni kuranɛ kana a to an y'o layidu di an ka kira in ma a ye kɔfɛ haka ja a nɔnabilaw ɲɛna n'o ye dɔnnibaa laalimu tiɲɛtigiw ye an y'o layidu di o la sadun an sɔrɔla ka silamɛya hakɛw lajɛ an sɔrɔla ka silamɛya kitabuw lajɛ an sɔrɔla ka silamɛya sariyaw lajɛ olu ko mɔgɔ man ka don fosi la ni ma ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn silamɛya ɲɛɲinini kɛra wajibi ye madama ni ku ye silamɛ ye jamana kɔnɔ su fɛ ani tile fɛ silamɛya ɲɛɲinini wajibiyara silamɛ ɲuman bɛɛ kan i ka ala bato cogo dɔn i ka ala kira labato cogo dɔn i ka ala kira jogobaw dɔn i ka kuranɛ ka laɲiniw dɔn wajibi ye bɛɛ ka silamɛya tɔgɔ la silamɛ bɛɛ bari mɔgɔ min mana o ɲini k'o dɔn o fana ni dabi fɛ ni hakili b'i la ni kodɔn b'i la o ɲɛfɔli mɔgɔw ye ka bɛn ni hakili degere danyɔrɔ ye ani i ka dɔnni degere dan ye k'o kɛra wajibi ye e kan o kɔrɔ ye ko kira muhamadu tiɲɛta kɛra wajibi ye silamɛya dɔnniyaba bɛɛ kan hali ni e ti larabu kan mɛn ni e ye silamɛya dɔn i bi sira min fɛ walima yanni i bi ka kuma kan min na n'i y'a dɔn o la a ɲɛfɔli kɛra wajibi ye e fɛ o la sabu silamɛya tɛ kanko ye silamɛya ye ala dɔnni ni ala kira dɔnni de ye ani u bɛ min fɛ k'o kɛ ani u ko ka min dabila o dɔnni o de bɛ wele ko diinɛ kitiw dɔnni ɔ badenw i y'o dɔn dɔncogo o dɔncogo la o bɛɛ ye e kungo ye wa o de ye wajibi ye i kan ɔ n'i y'o dɔn sadun ko k'o cari k'o fɔ mɔgɔw ye k'o lakale mɔgɔw ye su fɛ k'o lakale mɔgɔw ye tile fɛ ko an k'o lakale silamɛya ɲɛdɔnba min banna ka silamɛya lakale silamɛya tiɲɛfɛn sariya la e bɔra silamɛya kɔnɔ pewu sabu e y'a tiɲɛbaga dɔ ye e t'a ɲɛbaga ye a ɲɛtaga kun t'e bolo e yɛrɛ t'a ɲini a ka taa ɲɛfɛ ɔ mɔgɔ t'a ɲini fɛn o fɛn ka taa ɲɛ i t'o fɛ masina fɛ n badenw o tuma anw ye dakurunɲɛ 2 min dɔn alakira ka kumaw na sallallahu alaihi wasallam ani kuranɛ na a ye nin kɛ a ye nin dabila anw ye o min dɔn n badenw anw wulila k'an ɲɛsin o fɔli ma o tuma yan'an ka a fɔ sa o n'an kɔni y'an ɲɛsin a ma n'an y'a daminɛ an k'a dɔn fɔlɔ ko an faw bɛ nɛni an baw bɛ nɛni an bɛ dɔgɔya u na an lagosi u na kumajugu bɛɛ fɔ an ma u na mankutu tiɲɛ bɛɛ kɛ an na ngo bɛɛ la n'an bɛ ala nɔfɛ n'an bɛ ala kira nɔfɛ an man kan k'an da sara mɔgɔ la ne ka faamu fitinin na an nɛni baw t'an ka sira ye sabu a m'an nɛni k'an ka foro ka bɔ a ka foro ye a m'an nɛni k'an ka muso ka ca a ka muso ye a m'an nɛni k'an ka du ka bɔ a ka du ye bal a y'an nɛni de ko anw ko de ala ko jɛnɛ ye haramu ye a y'an nɛni de ko ala ko k'anw ko ala ko suyani haramu ye mɔgɔ min y'an dɔgɔya o y'an dɔgɔya de k'anw ko ala ko nin ti bɛn mɔgɔ min ye an kɔrɔfɔ o y'an kɔrɔfɔ de k'anw ko ala kira ko ala ko nin bɛ ta made o tuma ala kira ka kuma lasela walima yanni ala yɛrɛ ka kuma lasela ni mɔgɔ y'o dɔgɔya dun est ce que e y'o tigi dɔgɔya wa e bolo i y'o tigi dɔgɔya k'a sɔrɔ min y'a ci wali a bɛ ka min ka ci fɔ i y'o de tigi dɔgɔya o tuma karamɔgɔ tiɲɛtigi fɛn o fɛn bɛ tiɲɛ kan
ni bi ala nɔfɛ ni ye fa ɲininka mɛn e ko tɛ ni dɔgɔya k'a mɛn e ko tɛ a tigiw bi ka ala dɔgɔya kabakolo 7 masa madama e ye min fɔ n'o ye ala ta ye taa ni ka sira ye a dɔn u bi kan ka ala de dɔgɔya u ti kan ka e dɔgɔya o tuma mɔgɔ min ye ala dɔgɔya e min ko i bi kɔfilɛ k'i b'o tigi jaabi e b'o jaabi ni mun ye ko min bi don o tigi kunkolo la o la sa an mago ma jɔ nɛni b'a la an mago ma jɔ jalakili b'a la an mago ma jɔ sɔgɔbɛlikɛla la an mago ma jɔ galontigɛla la an mago ma jɔ an yɛrɛ fagabaga walima an donbaga kaso la an mago ma jɔ e la an mago tɛ jalakiliba ka jalakili la ala ka ci ɲɛfɔli la walima ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ka ci ɲɛfɔli la walima silamɛya yɛrɛ walawalali la ni tiɲɛ ye an mago tɛ jalakiliba ka jalakili la o fɔtɔ n badenw o tuma layidu min bɛ anw bolo o de ye an ye silamɛya min dɔn k'an b'o ɲɛfɔ o la sa layidu min bɛ nafigiw bolo ani layidu min bɛ kafiriw bolo mɔgɔjuguw bolo o de ye ni silamɛya ɲɛfɔra anw balo cogo bɛ gɛlɛya sabu anw balo bɛ jogojuguya de la silamɛya dun n'an bɛ dankari jogojugu de la o tuma yanniw ka dankari an na an k'a fɔbaw barabɔ an k'a fɔbaw lagosi an k'a fɔbaw neni walasa u fari ka faga u kana nin fɔ nin sɛbɛkɔrɔ fɔ walima walasa u ka dɛsɛ mɔgɔw ka tigɛw la an k'u sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya n badenw o tuma ni ninnu ka nafigi ninnu ka métier an'u ka baara n'u ka ŋaniya n'o de kɛra k'a fɔ an ka silamɛya ɲɛfɔbaw malo an ka silamɛya ɲɛfɔbaw lebu e k'i jɔ dɛ silamɛya ɲɛfɔba minnu tɛmɛna e ye mun dar'u ka de silamɛya ɲɛfɔba minnu ka kɔrɔ e ye e ka segin hakili ma dɔɔnin dɛ ko mun kɛra olu la de mun dara olu ka de ɔ n bɛ segin n kɔ dɔɔnin n bɛna Allahu Taala ka maabaw la n bɛna ala ka maa ɲumanw na ala ka nabi ɲumanw ala ka kiraw fo ka na waliyu minnu tɛmɛna ala ka sira kan ka na alimabaw la n'i y'olu lajɛ n'i y'u balocogo lajɛ n'i y'u sicogo lajɛ n'i y'a dɔw sacogo lajɛ i b'a dɔn ko ala in bɛ yen i b'a dɔn ko ala in ma ɲina i b'a dɔn ko ala in tɛ ɲina i b'a dɔn ala in a y'an da walayi a ye kafiri bila u b'a ka baara kɛ ka silamɛ bila silamɛ b'a ka baara kɛ e ka kiraw lajɛ e ka nabiɲumanw lajɛ e ka waliyu lajɛ ta dɛ nabila ye Musa alayhi salam a ye tɔɔrɔya min sɔrɔ jamana kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ e k'o lajɛ nabila Isa ye tɔɔrɔ min sɔrɔ o lajɛ alakiraba sallallahu alaihi wasallam o ye tɔɔrɔ min sɔrɔ o lajɛ alimamba 4 ye tɔɔrɔ min sɔrɔ e k'o filɛ dɛ alimami Shafi'i alimami Maliki alimami Abu Hanifa alimami Ahmadu ibn Anbal olu ye tɔɔrɔ min sɔrɔ jamana kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ e k'olu filɛ dɛ an ka sekoba minnu tɛmɛna ala ka sira kan olu ye gɛlɛya minnu sɔrɔ e k'olu filɛ dɛ Seko Bugadari n'o Gawusu Kiyasiw ye Abdul Qadir Jilani e ka ka ko lajɛ bani Sheikh Ahmad Tijani e ko ka ko lajɛ Sheikh na Ahmad Mawla e ko ka ko filɛ bani Seydi Shorifu Usman Madani Aidara min fila ɲɛ kɔrɔ e ko ka ko lajɛ i k'a dɔn i bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan